আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। खुमलुंग के दाशम गांव निवासी प्रवीर देबबर्मा और ईला रानी देबबर्मा के पुत्र सैमुअल देबबर्मा ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में तेलमुरा स्थित गवर्नमेंट ITI के छात्र सैमुअल देबबर्मा को भी न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिला। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के निर्देश पर त्रिपुरा प्रदेश DGP जनरल सेक्रेटरी बिपिन देबबर्मा ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापन प्रदान किया। খুবই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গর্বের বিষয় এবং আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী আনন্দিত। আমরা গত পরশুদিন আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আমাদের রাজ্যের ছেলে সামুয়েল দেববর্মা, উনি মেকানিক ডিজেল ট্রেডে উনি অল ইন্ডিয়া লেভেলে সেকেন্ড পজিশন হয়। তো সেটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে উনি পুরস্কৃত হন। তো আজকে আমরা মূলত ওনাকে সম্বর্ধনা দিতে এসেছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিও গতকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। তারপরে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দেয় যে ওনার বাড়িতে গিয়ে অন্তত একটা পুরস্কার দেওয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমরা দিয়েছি। এবং আমরা ত্রিপুরাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত যে এরকম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু ছেলেমেয়েরা নিজের দক্ষতা অনুযায়ী নিজের স্কিলের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমাদের ত্রিপুরাকে প্রেজেন্ট করে। ऐसा है कि जो ट्रेड लेके किया है तो उसका बेस्ड ऑन जैसे ONGC, रेलवे, DRDO, ऐसे में मेरा टारगेट है कि वहाँ पर जो जब रिक्रूटमेंट लेगा मैं वहाँ उसका प्रिपरेशन करके वहाँ पर मेरा वो एम है कि वहाँ पर सिलेक्ट होना था। तो सेकंड हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, तो कैसे लग रहा था जब आपका नाम सिलेक्ट हुआ है? इसके बाद कैसा फील हुआ है आपको? पहले तो कॉलेज से मेरा कॉल आया था कि आप पास हो गया, त्रिपुरा में टॉप हो गया। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा दिल्ली से कॉल आया था कि मेरा नाम लेके वो लोग कॉल किया था, आप समझ लो ऐसे। हाँ, बात आज मेरा नाम ले